Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Nakon mnogih vijesti, ružnih, prethodnih mjeseci i prethodnih godina, osvanula je napokon jedna predivna vijest. Haj, hvala kurcu, hvala ovom bolu u kurcu u čatu što se nalazi. Akšam hajrlo ženo, kako si, selam aleikum. Šta ima, jesel mi dobro? Kako su tvoji, ko ti? Ja sam nezaposlen, na birovu se vodim. Baka Prase objavio da su mu obrisani svi kanali s YouTube-a. Ne znam zašto. Nisu oni obrisani, prvo da ti kažem da nisu obrisani, ne briše se ništa, ako šta za suda bude kome trebalo da ima da more vratiti iz backupa. Nisu oni obrisani, nego su oni pogašeni da ne mereš ti više snimat na njima. A oni su tu, tam sam ne vide se. Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prose, objavio je da su mu obrisani svi kanali s YouTube-a. Pa i da nije objavio, mi bi to vidjeli. Kaže Bakica, upravo su mi obrisali sve kanale na YouTube-u, ne znam ko, ja ću reći ko, admin. Ima ovako jedan čiko, jednom rukom sandvič jede, a drugom klika ban. I nastavi tam, vrati se u VS Code i nastavi kaj. Ne znam zašto, mnogi ljudi ti godinama govorili zašto. Ima li 8 godina kako mu ljudi govore zašto? Ima 8. Pa imao, jer on viče 9 da snima. A nakon prve je postao retardiran. Znači 8 godina tebi ljudi viču zašto. Zamisli to. Pa znači ja dijasporcu vičem tek 3,5-4 mjeseca zašto je šta. A tebi ljudi 8 godina viču zašto je to. I ti na kraju, nakon 8 godina ti ne znaš zašto. Zato i jest ugašen što ne znaš zašto. Javljam ako saznam nešto. Pazi, ima tu nešto da se sazna. Ima tu nešto za saznat. Ima nama nešto nepoznato, pa trebamo mi čekati da saznamo. Pazi. Napisao je na Instagramu. On je na svom glavnom YouTube kanalu imao više od 2 miliona pratitelja. Nije mu mogao niko ništa, pazi. Osim njega imao je još 2 kanala. Baka Sepra, na kojem je imao oko 400.000 pratitelja, te Baka Prase 2, na kojem ga je pratilo više od 300.000 ljudi. Procenjuje se da je zahvaljujući YouTube-u zarađivao oko 100.000 eura mjesečno. U proteklih nekoliko godina Baka Prase je najčešće snimao live-ove, a u jednom od njih gostovala je i kontroverzna Jelena Karleuša. O, Jeco! Akšam harlo, kako ste uvažena Hanuma Jeco. Sad drugi članak kaže, tvrdi da je obaviješten. Znači, saznao je nešto. Ode institucija. Pa dobro, uvijek ima institucija iznad. Saznao je nešto i sad da i nas obavijesti o saznanjima zašto je šta. Baka Prase dobio trajnu zabranu pojavljivanja na YouTube. Da li možda sad znaš zašto bi moglo šta biti? Slabo mi nešto lajkate, ne znam šta bi moglo biti tačno. Da li možda sad znaš zašto je šta? Eno sad patetiše po Instagram storijima. Sad će on glavni bit na kiku. Sad na kiku kad karijera krene, to ima da 100.000 pratilaca se pojavi. 100, to će biti najbrže rastući kikeraš. Ne smije gostovati ni kod drugih YouTubera. Pavle Trivić, 2 marke, nema njega i JK, internet postaje bolje mjesto. Hvala ti na 2 marke. Zamisli šta moraš biti da te ljudi zabrane sa aplikacije koju svako sa sobom u džepu nosa. Ali svako. A haj što je samo u džepu nosa, nego kad dođe kući pa sjedne za kompjuter ima je tu, a sjedne za TV ima je i tu istu.
I Save Bedula na toj aplikaciji, sam neš ti bit. Šta ti moraš bit? Šta moraš bit? Moraš bit baka pras. Da bi to postigu. Jače i bolje ne može. Nakon što Bogdan Ilić, poznatiji kao baka prase, danas objavio da su mu obrisane svi kanali s YouTube-a, sada je objavio i nove detalje. Iako i dalje, kako ističe, nema informacije o tome, on i dalje nema informacije zašto. On i dalje nema. Uzmi random video svoj i pusti ga, a pazi, ja nisam pogledao nikad nijedan, a ovo sam jebao mater, ako ovo nije ovako, a nikad nijedan pogledao nisam, a ovo ako nije ovako, sad mi ruku sjeci. Uzmi bilo koji video i samo ga play i ovako sjedi i šuti i gledaj ga. I kad završi, ako ti nikad ne bude jasno zašto, nikad ti neće biti. Ilić je napisao na Instagramu kako je dobio obavijest YouTube-a, pa neće se desiti ništa, da ne dobiješ obavijest, neće. Jedino ako baš, na primjer, terorista si, onda moglo bi se desiti nešto, a ne dobiješ nikakvu obavijest. Za teroriste i takve vrste to moglo bi. A ovako obično to obavijesti zašto je šta. A tebi more biti i dalje nejasno, a tebe ljudi obavijesti zašto. Jedino o čemu me je YouTube obavijestio jeste da mi je zabranjeno da se pojavim ikada više na YouTube-u. Ako su i oni to, sam ti krhaj mobitel, ako su i oni to tačno ovako sročili, trebao bi čovjek sjest pa se zapitat par pitanja. Zamisli ovako ti neko, ili ovo, ako je ovo samo tvoja interpretacija, hajpić u redu, ali ako su i oni ovako ovo sročili, trebao bi Boga mi sjest pa se zapitat. Ne smijem da napravim novi kanal, pa to je obično pravilo kad te sklone Ne smijem da se pojavim kod drugog YouTubera u klipu. Sad zamisli. Znači, da si ti sad samo kršio terms of use kojeg imaš 3 dana šta čitat. Pa da si to kršio ili da si kršio, na primjer, privaci polici što imaš 6 dana šta čitat. Ne, ti si išao dalje od toga. Ti si išao jače od toga. Ti si kršio postojanje čovjeka na jedan sasvim novi način, nikad ranije viđen. To je čudo Božje. Ne smijem da imam ikakve veze s YouTube-om od sad pa zauvijek. Znaš ti koliko je zauvijek? Znaš ti koliki je to period zauvijek? Ovo je bilo očekivano. Ovo je jedino pitanje, ostaje šta se do sad čekalo. Šta se tačno čekalo? Ne znam. Ističe da njegova priča na ovoj platformi završava nakon 9 godina snimanja. Evo vidiš, ovdje on izjavio da je 9 godina. Iskreno, shvatio sam koliko sam umoran od svega kada ne snimam. Imam dovoljno para da ne moram više nikada kameru da upalim. Haj mašallah, da Bog da imao duplo više. Nego sam ne mere se ono raditi na narodu i po YouTube. A da Bog da ti imao 3 put više. Uradio sam sve što sam mogao na ovoj sceni. Nisi uradio nikad ništa. Nikad ništa. Nikad jednu stvar ti uradio nisi. Ali nikad. Ni jednu. Zamisli, 0. 9 godina, 100 klipova i ne uradiš ni jednu stvar. Ništa. Pa za sebe. Ja govorim perspektivu ovako, generalno. Ali ja znam da on govori za njega. Da je uradio sve. Jače i dalje ne može. Pa može ono, uvijek ima čovjek koji može jače i dalje. Samo ne mogu ovi sa siromašnim spektrom viđenja. To je za tebe možda bilo plafon, bit poderani degenerik, omaložavat, što bi rekla Izudina, ljude, ismijavat se, bit debil, bit degen, najgorije vrste. To je možda za tebe plafon i ja vjerujem da i jest. Ali ima ba ljudi, joj, znaš šta je ljudi što mogu dalje i više. Godinama se to na YouTube-u svjedoči. Razmišljam da li je ovo znak koji mi govori da je vrijeme da stanem. Jedan od. Pored sad svih ljudi drugih koji ti govore i govorili su godinama da staneš, ovo je isto jedan od znakova. Da bi možda trebao, pa ne sad stat, neće čovjek stat, nego sjest. Ne pušiš cigare, htjedo reći ispušti 1, 2. Sjest, staviti prst na čelo, ovako zagledat se u zavijasu. Popit čašu vode, i sam sa sobom popričat u mislima 5 minuta. Trebao bi.
Jedan od znakova je ovo da bi to trebao. Ali eto, tebi nije jasno što je ovo, pa jebi ga. Hvala na svemu i nadam se da ćete me razumjeti ako odlučim da se povučem. Pa nisi ti odlučio povući, niti na raskrsci života kada odlučuješ da li se povući ili ne. Nego si banovan da ne možeš više uopšte birat da li ti želiš tu biti. Nego ne smiješ nikada biti. Ni kod drugoga. Znači, ljudi kad snimaju klip, ti moraš se izmakijeti. Pazi. Idu ljudi normalnim putem, hodaju. Lajvaju, već je to normalnost. Vlogaju. Ti se moraš maknut, ne smiješ se ti pojaviti u videu. Zaključio je Ilić. Baka Prase na glavnom YouTube kanalu imao više od 2 miliona pratitelja. Osim njega imao još 2 kanala, dobro to smo pročitali, i pročitali smo da je zarađivao 100.000 mjesečno. Da li imam još jedan link? Ili imam link? Tuzlanski. Baka Prase nakon gašenja svih kanala zabranjeno mi je da se pojavim ikada više na YouTube. Pa nije ovdje isto, malo je. Ne smijem da imam nikakve veze s YouTubeom, od sad pa zauvijek, dobro to je isto. Srpski YouTuber Baka Prase, čiji su kanali jučer ugašeni, podijelio je sa svojim pratiteljima objavu u kojoj je izložio razloge zbog kojih je došlo do zabrane njegovog prisustva na YouTube. Pa nije obrazložio razloge. Kakve razloge? Obrazložio je dalji smjer. A nije razloge, mislim razloge mi znamo, ali nije on obrazložio. Jedino o čemu me je YouTube obavijestio jeste da mi je zabranjeno da se pojavim ikad više na YouTube. Znači, ako te je samo o tom obavijestio, znači za bilo koga drugog ko se zainteresuje zašto je to tako, oni imaju spremno, a ti sprekrdašio do te mjere da nema potrebe tebe obavještava iko išta. Eto šta si ti postigao. Ne mora ni da te obavijesti o sudbini tvojoj. I zašto je to tako? Toliko si postigao. Obično institucija mora da obavijesti onog čiji život upravlja zašto je to tako. I sad zamisli kad tebe ne mora obavijestiti zašto je. Ne smijem da napravim novi kanal, ne smijem da se pojavim kod drugog YouTubera na klipu. Ne smijem da imam ikakve veze sa YouTubeom od sad pa zauvijek posle 9 godina snimanja, truda, rada, ljubavi, ovako se završava. Truda, rada, ljubavi. Da se pokuša na potpuno besmislene, degenerične načine poniziti i uvrijediti svako ko ti ukaže kritički na bilo šta u životu ikad. Za to ti treba truda, rada i ljubavi. Greška. Greška u koracima. Svatanja. Ovako se završava, napisao je YouTube. Bogam, izgleda samo ti začuđen. Ja ne vidim još jednu osobu da se čudi. Možda neko Nazor. Ali samo si ti u šoku nekom. Ostali viču, hvala Bogu. Čudo Božje. On navodi da, evo ja do sad ništa nisam rekao o ovom, a pun internet, hvala Bogu. Toliko si postigao. On navodi da i dalje nema nikakve informacije o tome zašto su mu svi, evo viš, on i dalje, znači on nema informacije. I tako završa. On ne zna što je to, mi ostali znamo, tako da sve okej. Ne mora se nikom ništa objašnjavati. Te se zahvalio svojim pratiteljima na podršci koju je dobio. Hvala svima, da je Bog dom to. Da je Bog dom to. I da je to bilo šta je trebalo biti. I da je išlo kud je trebalo ići. I da je Bog dom to. A to ni blizu toga nije bilo. Ali ikad. Čudo. Hvala svima na lijepim porukama, zaista znače jer mi nikada nije bilo gore. Pa, sve se vraća. Zamisli kako je bilo osobi ubiti se radi tebe. Zamisli. Zamisli kako je toj osobi to bilo. Pravi pjesmu, ne bi li platila račune majci, a samo to je izvor para. I pravi pjesmu jer je naišla na tu prugu života gdje može proći kao takav trend jer je to trenutno trend. I ti si degenerik koji, ranije smo objasnili šta mu je plafon, i sa svojim plafonom si ti degenerik koji je napravio nešto što to ismijava da bi se ona ubila. Nevjerovatna su tvoja postignuća, to će trebati u lektire smjestiti, ali lektire u ludnici. Iskreno, shvatio sam koliko sam umoran od svega kad ne snimam, bla bla bla. I dobro, ovdje su story, to je toliko bezvrijedno da nećemo ni obratiti pažnju.
Baka prase čije kanale, jer tu piše ovo sve što je u citatima. Čije kanale pratilo više miliona ljudi, bio je jedan od najpoznatijih youtubera u Srbiji. Naročito popularan među mlađom populacijom. Svoju karijeru je započeo 2016. godine, prvo kao gamer. Ne. Gamer je muđa. Gamer je Serbian Games BL. Gamer je HCL HR. I možda još 2-3 tip, ja nisam gamer. Možda 2-3 tipa da ne mogu se sad sjetit ili ih ne znam da su gameri kod nas. Jer gamer je čovjek koji igra igrice. I snima gameplaye. I komentariše to. I interesuje se. Koliko rama treba za tačno tu igricu. I zna napamet to. Ili kako se pređe ta... Nugato, bravo. Kako se pređe ta misija u toj igrici. To su gameri. A nije gamer sjedit i samo bit u chatroomu i u duo meču s nekim igrat neku igricu. Gajbotron ne znam, nisam gledao pa ne mogu komentarisati. Igrat neku igricu i komentarisat ljude na ponižavajući način. Nije to gamer. Nego gamer je kad komentarišeš igricu u igrici. A ne svaku noć pališ live da komentariše, da ponižavaš ljude. Koji ni ne znaš, eto samo da bi ti ispo jebeni ponižavaoc. Tako si ti. No-lifer na primjer. Kad god uđeš u noći na YouTube, No-lifer live-a igricu. I ti uđeš i čovjek se bavi igricom. Ne bavi se prozorom dok live-a o igrici. Nego se bavi igricom o tom što igraje. Eto, to su gameri. Tako je on počeo, a nije ko gamer. A potom i kao vloger. To je išlo usput što si ti postaju vloger. Gajbatron je doktor za igre. Onda morat ću pogledati, vidiš, ne znam. To je išlo usput što si ti nešto od vlogu. Ali main content je bio snimati klipove i ponižavati ljude. Bez obrazloženja, sad ja tebe ponižavam radi toga vako sa tim i tim ciljem. Ne, nego jednostavno praviš se ko da si dobio 2 vezana moždana. Neki facur da slažeš i to je tvoj odgovor na bilo šta ikad. Bez obzira da li bila potpuno glupa rečenica koju ti neko izgovori. Ili bila mnogo komplikovana i dobro pitanje. Ne, ti si isto uvijek poderani degenerik ko da ti nije dobro. To bi nešto nikad nije dobro. Da li ti ne znaš progovorit ni s kim normalno? Pa je ono ludački način jedino na što se možeš osloniti da bi ono kao prošlo ma haj on se šali. Da li je to? Nikad nisam uspio shvatiti. A više nisam uspio shvatiti publiku nek tebe. Tebe je lako shvatiti, samo kad bi zasijao jedno sahat 2. Ali publika je čudo. Ima je to toliko bilo zanimljivo da se ne dešava ništa. A da to ima puno aktivitija. Zamisli, puno aktivitija oko ništa. Da to... Iznenađivali ste iz dana u dan. Sadržaj koji je Baka Prase plasirao na društvenim mrežama, uključujući i live prijenose, često su sadržavali uvredljive riječi. Ma da ja. Nizar. Iskazivanje mržnje. Cyber zlostavljanje. Ma nemoguće, ljudi dragi. Pa čak i promociju online kockanja. Od prekučer. Jel da? Jel to bogati? Prije oko 21 sat. Jel to čabeti od 19. februara? Od jučer to se dešava. Au. Ja, samo što je otpočeo i dobio ban. Jes, boga mi. Nije ranije to bilo. Valter 5 eura, njemu je Željko Mitrović bio ugasio kanal jednom, valjda kupio dionice Google-a, samo njega da ugasi. Ne mereš ugasiti nekog tako što kupiš dionice Google-a. Imaju pravila koja je čovjek prekršio. I ne može to raditi. I zato je banovan. To je tako jednostavan razlog da on je
Vječno će se izbjegavat. I bit će sve drugo, sam neće to biti. Eto, toliko je jednostavno. Sadržaj koji baka prasa, znači to, online kockanja. Zbog ovakvog ponašanja njegov sadržaj je bio pod lupom. Izazivao negodovanje u javnosti. Ma nije bolan. Ma to su bili hejteri, nisu mogli podnijeti uspjeh. Nije nikad bilo cyber zlostavljanje. Kad god je i bilo, neće biti to, nego će biti 2 miliona subscribera da nije mogao cura ili momak gledat. To je. Kako bolan cyber zlostavljanje? Pa čovjek kad ima 2 miliona subscribera ili milion ili 500.000, nije bitno. On može da siluje, neće biti silovanje, bit će odnos. Može da ubije, neće biti ubijstvo, bit će... Sve će biti, sam neće biti to što jest. Jer čovjek ima 2 miliona. I uvijek se može reći da je neko ljubomoran pa mu zato nešto rekao. Uvijek može se na to vaditi. Ali ostado smo umjesto tako jedući govna nazor. Niđe se ne ide, niđe se ne stiže, džabat. Ti lapardaš, ono, možda nekom i vadi živce, ali stojite tuđe jeste, ništa. Dan prođe, sunce za ništa. A ono to jest opcija, jest, nije da nije. Ali i među organizacijama koje se bave zaštitom mladih od negativnih utjecaja. Pa kakvi negativni... Pa nije zar negativni utjecaj tek kad YouTube to onako sroči pa vi znate 100% da se to mora izgovoriti. Jo, jes bogam bilo i ranije to tako. Dok je i jedan pričao, bilo je to tako. Nije sad nužda da sav svijet priča pa to. No, ali haj, eto, nema veze. Oprostit ćemo vam. Da sad da vidimo jadikovanja. Bože, sačuvaj. Mislim, sadržaj nije sad jadikovanje. Oh ne, ljudi. It's only game. Baki Prasetu su obrisali sve kanale na YouTube-u. 5 sekundi šutnje. Naš Boki je dobio Life is Here tretman od strane YouTube-a. Ko ne zna ko je Life is Here, vjerojatno ima manje od 15 godine i gleda Dex Roka i ne zna da sam ja njegova kopija. Mislim... Amke Dragon Slayer, 2 marke, pravda dolazi vremenom, još se sjećam sa BTF sranja. Ma bilo koji dan prepun je sranja. Bilo koji događaj sa njim prepun je sranja. To tako ništavilo da to... Nevjerovatno. Lifijeva, ne Dekijeva, dođavola. Šta je to Life is Here snimao? Pa CSGO surf gameplay i agresivno prozivanje dece. Što je na starom YouTube-u funkcionisalo, ti klipovi nisu bili obrisani i čak su bili monetizovani. Sve dok PewDiePie nije odlučio da pređe most. Od tada je sve drugačije. Da bi zadržali firme koje plaćaju oglašavanje preko YouTube-a, morali su da promene svoje smjernice zajednici, zapravo da ih respektuju. Lifiju je ugašen kanal, banovanje sa YouTube-a, nikada više neće smeti da napravi novi nalog na YouTube-u. Dakle, ista stvar koja se desila sa Bogdanom Ilićem, odnosno Baketom Prasetom. Nije da se hvalim, ali meni su tako za malo obrisali kanal. 2 moja klipa su obrisana zbog kršenja smernica. Da se ne lažemo, bilo ih je puno. Ako ne i svi moji stari klipovi. Sa Lifijem je stvar bila jasna. Svaki klip je bio prozivanje nekog čovjeka. Ili djeteta. Odnosno govor mržnje ili vam ga hateful speech, što je po novim YouTube standardima big no. Sada se sigurno pitate nije, nego je nam bilo krivo što Lifi ima puno pregleda. Ima prigleda puno. šta li je to Boki Ilić uradio pa su mu obrisali sve kanale? Da se ne lažemo, Boki je već duže vreme plesao po ivici takozvanog community guidelinesa. Znamo svi šta je njegov glavni sadržaj bio. Kockanje, devojke upitnog orala, prozivanje tiktokera i mnogobrojnih poznatih ličnosti. Dok Boki ne objavi koji klipovi su obrisani zbog kršenja smernica, možemo samo da pretpostavljamo. Ali, ako mene pitate... Ko dođe vola tebe šta pita? Samo moment, dopustite mi da uzem lajkove i preglede na aktualnoj temi. Što njega Seka mora? Aleksić. Da, mislim da ga je Seka Aleksić ugasila. Seka Aleksić u nekom podcastu rekla kako ne dozvoljava svom 8-godišnjem sinu da gleda Baku Praseta, zato što psuje. Mora da ga je neko ugasio što nije mogao podnijeti njegov analytics. Nema šansine šansone da ga je neko ugasio iz razloga što je ovo najgora pojava i najgore ponašanje u historiji čovječanstva. Nema šanse da je to. Baka Prase u svom live-u isprozivao Seku Aleksić, pustivši snimak sa njegovog nastupa u provokativnoj haljini uz komentare: ovo treba tvoj sin da gleda, da sapunjama čora na snimke tvojih nastupa. Seka Aleksić odgovorila na isječak Bakinog live i navela kako je Bogdan Ilić nevaspitanko i napisala: Jel ti čuješ sebe, retardirani degenerosu, otpadu? Da li ti čuješ sebe kako se ti obraćaš ljudima? Da li ti sebe čuješ? Da li ti sebe čuješ kako ti u javnosti se pojavljuješ? Da je to žestoko samo onom čiji je mozak tolični da mu ništa drugo nema biti žestoko, pa mu to jedino žestoko i more biti.
kako će biti cancelovan, na što je Bako odgovorio uz pitanje da li je Seka Alić spreman da uđe u rat sa njim, da li ga može ozlijediti svojom sisom. Vidjet ćemo, citiram, izgleda da je... Da li ti retardirani otpadu sebe čuješ? Šta ti ovdje izgovaraš? Kome, šta, kako? Zbog čega, za šta? Sa kojim ciljem? U koju svrhu? I ne znaš što su te ugasili? Znamo mi. Ipak uspela da ga ozlijedi svojom sisom. Mislim da uz ove isečke YouTube-u stvarno nije bilo teško da presudi šta da uradi sa njegovim kanalima. Ego je odradio svoje. Kako neko sme mene da proziva? Mislim da je najgora stvar koju možete nekom da uradite jeste da mu isprozivate dete. Ali realno kada pogledate, najveći balkanski YouTuber je obrisan tek tako. Što nas podsjeća da je YouTube platforma čije smo mi svi rob. I da ukoliko smatraju da vi kršite njihove smernice zajednice, mogu da vas obrišu dok ste rekli drip. Iskreno mi je žao zato što... Nisi ti ničiji rob. Jer niko te nije natjerao da ti klikneš I accept terms of service. To si ti sam kliknuo da bi zarađivao novce. A bilo ti svejedno pročitati šta tu piše. A ničiji nisi rob. Što su mu obrisani svi YouTube kanali. Moja sućut! Voleo bih da YouTube u nekoj skoroj budućnosti povuče svoju odluku, ali ponovo kažem, YouTube je... Neće niko povući svoju odluku zato što ti daš 80.000 lajkova na ponižavanje osobe bez razloga samo da bi se to desilo, eto tek tako onako, čisto da ima. Neće se nikako povlačenje odluke desiti. Je platforma koju mi svi koristimo i na koju objavljujemo video zapise i oni nas posjeduju, tako da donekle moramo poštovati njihove smernice. To je to od ovog videa. Obrišeš kanal i da te ne posjeduju više. Ako vam se svidio, obavezno bacite like, share, subscribe i sve to što ostalo treba da se uradi na YouTube. A mi se vidimo u nekom od narednih videa. Hvala svima na gledanju. Pozdravko! Bonus šala. Ako mogu li da dođem kod tebe u live da reklamiram svoj OnlyFans? A bili smo i mi vaki degenerici, ali to je počelo i završilo nakon škole u onim smrkavanjima uz dvoguze ili vino. I ko je ispadao glupi degen, ispadao je u real time uživo glupi degen i odmah mu je to davano do znanja. A isto tako uživo i u real time bilo je smiješno šta je smiješno. I to je završilo tad i tamo. I mogu dobiti feedback neki. Ako pomisliš ti da je neka fora dobra pa i baciš, imao si odmah feedback od ostale raje. Da li je smiješno, da li je retardirano, da li si upravo ispod glup ko kurac, ili šta je to što si ti rekao. Desio se preokret. Kad si ti to krenuo snimat sve jednu foru u svojoj sobi i ne pitat nikog da li je to retardirano ili ne. Nego po defaultu mislit da jest. I onda ko magnet okupljat tačno retarde koji isto to smatraju i to buja. A mi, što smo mozgovi, to je poznato. Baku je koš... Da vidimo Necu i da mu se pretplatimo. Baku je koštala ova rečenica. I dao tu čast da mogu da pričam. Jedna rečenica? Pa nisi ti njega onda puno gledao ako misliš da ga je jedna rečenica koštala. Slobodno. Bez cenzure! Jeste i svima... Akcenat na bez cenzure. Kao fan, kao njegov bivši kolega, ne mogu da se sladim ovime, a svako ko se sladi ovime, nek se zapita zašto se sladi. Samo se bolestan čovjek može sladit ikad, bez obzira na okolnosti. Samo se bolestan čovjek može sladit kad drugi gubi pare. I uopšte nećemo o tome pričat, nego nema se ovdje čemu sladit. Ovdje i dalje ostaje samo jedna bol. Što ste si ne tako nazor poderani degenerici u tolikoj količini? Bol ostaje radi toga i dalje. Ti mi ako misliš da je znaš ko je sretan? Sretan je možda jedino onaj koji je u svađi s tobom trenutno, kome smetaš, koga si jeba. To on je možda sretan jednu noć, sutra će ga već kurac bolt za događaj uopšte. Ali godinama ti ljudi govore. Godinama. Da si poderani degenerik, nenormalni. Da to viđeno nije, da to znači taj oblik pojave, to nije imalo se to. To se imalo nije među rajom. Imalo je se svašta. Kad bi si ovako i listo šta se imalo, sve je nevjerovatnije od nevjerovatnijeg. I sad ti dođeš i prijebaš sve to. Čudo. Koji ti je kurac, ono? Jer ovo stvarno ne bi želeo nikome da se desi, pa ni da kanal ima 1000 subscribera.
U posljednje vreme se vodio taj neki rat između Dine i bake, što kao, znaš ono kad ti neko preti, kaže, prebiću te porukom i onda sutradan ti stvarno dobiješ neke batine. Na koga ćeš da, ono, kao, znaš, da pomisliš da ti je to uradio, pa... Šta? Ti si prvi u životu što sam ja vidio očima svojim da se dere i istresa na bilo koju djevojku. Evo sam to da uzmem. Uopšte neću ulaziti šta ti govoriš, koja je tema, zašto, nego to tvoje razmahivanje rukama prema jednoj djevojci je jedno ludilo koje ja ne mogu vjerovati da sam ja vidio. Eto samo to. Ne, bez obzira na rečence. A sad kad bi ušli u rečence, šta si ti izgovorio, to je još veća ludost. Na poslednju osobu koja ti je pretila. Sada, da li je Dina stvarno to radi? I to prolazi kroz odobravanje samo ne bili oni najgori među nama vidjeli kako tačno se ova neće znati ili hoće znati odbraniti, koliko će to trajati. Eto, to je svrha vaša bila. Mislim, moje mišljenje nije. Druga asocijacija jeste na live sa Lepomirem Bakićem. I mislim da je to svima jasno i da je i vama jasno to da itekako ima povezanosti taj live sa njegovim gašenjem ili ti, cancelu na svim mogućim kanalima. Sad se dovodi u pitanje zašto je baka cancelovan kada realno samo je ugostio čoveka i ništa više, pružio mu je prostor da priča javno istinu. Lepomir Bakić... Jel bogat samo to bilo? Pa mi smo najebali mnogo više. Znate već, optužen je za šta već, prodaju, Pa nije ništa riješeno s tvojim banom, mi smo tek najebali, sine. Kaki bolan banjek, to okač mačku o rep. Heroina, testosteroida, dobio je zatvorsku kaznu, krenuo je da priča po internetu, svašta je počeo da priča na internetu i prvi nastup mu je bio na Hype TV-u, gdje su ga realno ljudi, nisu ga baš nešto shvatili ozbiljno, prozivali ga da je pijan došao, nadrogiran, budala, retard, izlapeo itd. To je skroz bilo u fazonu, nije mu nešto baš imalo nekog uticaja, ćuti, super, pusti budalu nek priča. Nakon toga je Bakić snimio klip na svom kanalu gdje je bez cenzure pričao neke stvari, ali taj klip nije baš realno otišao u neke široke mase. Možeš iz tog klipa dosta nekih stvari da čuješ, da saznaš, da provališ i ako čitaš malo komentare, možeš da shvatiš da je ovo u stvari mnogo duboka i tamna priča. Ovo je Neca, ja ne znam ko je Neca, ali to je jedan od gledanijih videa na ovu temu u zadnja 2 dana, pa zato gledamo da čujemo vibraciju društva. I to for real. Zašto je baka najbo? Pa, moje skromno mišljenje jeste to što je baka pružio Lepomiru ne samo da se opere i da skine ljagu sa sebe, da su ljudi pričali da je došao na taj Hype TV, nadrogiran, pijan i to, ne. Pružio mu je da bukvalno priča istinu svoju stranu priče i ono što on smatra da je istina i plus, a i što je mu dozvolio baš veliki medijski prostor, realno baka je ovo, tako da gdje ćeš boljeg novinara nego da odeš kod bake i da to pričaš sve javno i najviše će ljudi to da čuje, da vidi, najviše će se... Pa ne bi se onda ja ni trudio, Bog zna toliko objašnjavati išta. Deliti, najviše će se sve... Jer ja sam mislio da je to blaže, ali ništa, nastaviti. Sve raditi. Pored toga što mu je dao prostor da priča svoju istinu, je čak i doneo poligrafsko testiranje. Na sudu poligrafsko testiranje baš nešto i nema maha, ali među nama ljudima itekako je to nešto validno, neko kao priznanje istine ili laži. Realno. Baka mu je pružio medijski prostor, da priča bez cenzure i pružio mu je da opere ljagu sa sebe i da u stvari pokaže ljudima da sve ono što priča istinu putem tog testa. On je naravno pao na neka pitanja, u vezi žena i svega toga, ali za ono što je hteo da prođe je prošao, a to da li ga je namestio, da li je prodavao i koje je već bilo treće pitanje. Lepomir je realno došao zbog toga. Došao je zbog ta 3 pitanja, ovo za žene i to, to je možda čak i malo entertainment, ali ova 3 pitanja su stvarno bila ozbiljna i sva ta 3 pitanja su prošla na onu stranu kako je Lepomir hteo, a to je da nije lago, nego da je pričao istinu. Pa što je baka najebo, samo mu je pružio prostor, samo mu je dozvolio čoveku kao i ostale ljude. Uveo ga u sobu, tako reći, evo tu vidiš, jesu li u sobi ljudi, jesu? Jesu li u sobi ljudi? Reci mi, jesu li ljudi u sobi sjedi? Evo, pogledaj svojim očima ovako, nemoj da te ja navedem.
Zašto laže izve? Jel sjede ljudi u sobi? Da je ono koji je doveo one rospije da gutaju šajmse limenku, isto je njega Naravno da ovo trebaju vidjeti djeca. Lomljivo vino, nisam do sad čak i lomljivo vino pio, da viš kak te slomi, samo upaneš onaj. Naravno da trebaju djeca. I u školi na času ko šalta YouTube. I kad dođe kući, mater svoju tako isto da gleda. Sestru, tetku, strinu, ujnu. Treba. Pa kad izađe odje do trgovine tako da žene posma, jest domaće vino. Iz Crne Gore. Black Gora. Treba, kako da ne treba? I to ne sam da treba, nego standard to treba postati. To ako ti je glupost, ti trebaš postati seljačina luda. Ja šta nek treba, ovo treba da se gleda. Da bude dostupno, da iskače dole u rekomendedu na TV-u. Znaš, onaj odjeljak YouTube-a, šta je sljedeće? Tu treba to postaviti. I da tebi 250.000 eura sam za ovaj potez, jer ovo nismo mi vidjeli do sad, niko niđe. Niti znamo mi gdje to ima, niti... Ti si donio innovation, bajo moj. Ti si inovator, filantrop. doveo, jebi ga, on nije gutao limenku, nego je pričao neku svoju... Pa nije on gutao limen! Pa svaka čast, momak, imaš oštru moj zapažanja. Stranu priče, zar ne? Što je baka na ebo? Očigledno... Što niste onoj ženi ugasli kanal kad nije on gutao limenku, nego... Jedno zasmetalo nekim ljudima zašto je on dao baš njemu prostora i zašto je njemu omogućio... Pa dobra, tim ljudima smeta broj pregleda koje on ima. Da pred širokim auditorijum priča svoju neku stranu priče bez cenzure i plus da sve to potvrdi sa poligrafskim testiranjem, što realno kažem opet, kod nas ljudi je to validno, na sudu nije, ali opet to je neki znak istine laži. Pogledajte malo detaljnije klip koji je Bakić objavio na svom kanalu, pogledajte malo komentare koje su pisali ljudi. Ja sad, evo, čim live ugasim, ja odo to pogledam da vidim šta je tu bilo. I on sve pričao u tom klipu, možete da skapirate da su umešani mnogi ljudi na visokim pozicijama, da je to stvarno jedna duboka priča i da ovo uopšte nije nit vezano za YouTube, nit, znači izlazi. Da nije duboka država, teorija zavjere nekaka, sastali smo se iza leđa pa se dogovorili da ga sjebu, a on, ali sam u zadnji čuda nedužan. Iz celog tog kalupa, ko zna ko je umešan u ovo, ne možemo da upiramo prstom ni u koga, možemo samo da imamo neku... Da li ćemo ikad saznati koji je mračna sila u tami što stoji iza toga? Da li će nam se to kada? Onako momku talentu. Svoje mišljenje i svega toga što je nama kao publici pružano, ali opasne glave su u pitanju, jer ne možeš ti preko noći da canceluješ 4-5 kanala čoveka i to kog čoveka. Mislim, dobro. Pa nije preko noći. 8 godina ludilo traje. Nije preko noći. Ljudi 8 godina pustili da vide dokle ti tačno ideš. Zamisli pustite neko 8 godina, pa niko se ne pušta 8 godina. Nije preko noći. On je isti kao i svako na YouTube-u, ali opet malo se drugačije vodi kanal od 2 i nešto miliona YouTube-u, drugačiji pristup supportu itd. Znači ne može to tek tako da se desi. Ne može. To da je išlo gašenjem report klipova i sve to, ne. Realno danas 90% YouTubera na YouTube-u može da ugasiš sam, samo ako bi bio toliki paćenik da uzmeš i da... Ne mora ništa to, nego mora sam čovjek sjest za kompjuter i izlistat tvoj timeline događaja i vidjeti da nemaš ti događaja za koji se normalna osoba ne bi sjela i zapitala what the fuck is this? What the fuck is this? Ne znam sad tačno kako, ali jednostavno za početak what the fuck is this, pa onda ćemo dalje. Dovoljno je to da se ugasi kanal. Da mu analiziraš klipove i da mu nalaziš po 2-3 sekunde u svakom klipu da je nešto rekao pogrešno ili ubacio nešto šta god i da reportaš i eto, ugasio si. To jebi. Ne, nisu mu to uradili. Znači nije on dobio 3 strajka i kao nestoje. Njemu su druže iz bukvalno centrale, bato moji rekli, gasi ovog, druže, canceli ovog, makni bre ovo u pičku materinu. Ne znam ko je ovo mogao da uradi, možemo samo da udiramo na nekog, na nešto opasne su priče. Ja se nadam da će Baka ovo da... Ja mislim da su najmanje sad 6 različitih mafija je u sukobu sad radi ovog eventa konkretno. Ja mislim da je tu vodi se
4 su države umiješane. To je kriminal na većem nivou radi ovo. Ko li je to? Darth Vader? I da će da vrati kanale, da barem glavni kanal, prvenstveno zašto sam i na tom glavnom kanalu ja, i tu su neke moje uspomene kada sam ja bio mlađi i sve to. I onda je baka došao i bukvalno ga je opro i to je možda i razlog što su odlučili. Umjesto da vičeš, hvala Bogu, neće niko vidit to gdje sam bio budala pa išao. I baku da canceluju zato što je očigledno počeo da bude taj neki medijski prostor bez cenzure i da bude ta neka neutralna figura koja će dopustiti da svakome priča ono što hoće i da se sazna u stvari možda i prava istina nečega. Jebeno. Sakupljat budale po parkovima, dovoditi u sobu kurvetine i budale da priča kome šta padne na pamet. I da to se sluša i se stigne. Hoće. Brate, jebeno. Ja baki svakako šaljem podršku, jer mislim, ne zaslužuje, pogotovo on ne zaslužuje, dobar je lik i uvijek je ispravan bio za sve i ovo komu je uradio očigledno stignut će ga karma. Ima jake veze na vrhu tamo Googlea, Microsofta. Ma joj, ako nije Bill Gates, did you klikao šta god oko Serbian YouTube? Bill Gates, manje nije. Manje od Billa nije. Bila Lil Nebil. YouTube-a, jer ovo ne može tek tako bilo ko da uradi. Ne može. Nadam se da neće samo biti kao ono što je bilo sa Lifijem. Ko zna, jednostavno strani kanal neki koji je isto bio jako hardcore i samo su ga cancelovali i nikad više nije mogo da se vrati. Šteta. Apsolutno nikad, Jel ti vidiš svijet šta trpi što se on vratio nije? Vidiš li ti poteškoća? Jednom cancel, zauvek cancel. Nadam se da to nije slučaj sa Bakom i nadam se da ću moći opet da slušam njegovu pesmu OTP Yasuo dok peglam. Isto tog Yasuo na... Trebaš vidjeti na Spotify-u ima li to tam kad premium aktiviraš pa da slušaš. Top. Kako me rade uspomene sad, nešto mi je, hoću poletiti. Ima meščini, ima još ovo, šta je ovo? Balkan Cut Reactions. Evo poslao mi je drugar šta je okačio. Jedino o čemu me YouTube obvestio jeste da mi je zabranjeno da se pojavim ikada više na YouTube-u. Ne smijem da napravim nov kanal, ne smijem da se pojavim kod drugog YouTubera u klipu, ne smijem da imam ikakve veze sa YouTube-om od sad pa zavojeg. Posle 9 godina snimanja truda rada... Ljudi, kristalno jasni. Ne rastoču pekmez 7,5 sahata. Rada ljubavi ovako se završava. Au, brate moj. Šta ćemo sad? Iskreno shvatio sam koliko sam umoran od svega sada kada ne... Ako ima neki prijedlog šta sad dalje da radimo, eto, ja bih volio čut. Jer ja nemam ideje šta dalje. Snimam. Stvarno? Imam dovoljno para da ne moram više nikada kameru da upalim. Uradio sam sve što sam mogao na ovoj sceni, jači dalje ne može. Razmišljam da li je ovo znak koji mi govori da je vreme da stanem. Hvala na svemu i nadam se da ćete me razumeti ako odlučim da se povučem. Koje sranje, brate. Baš unreal, brate, nadam se da se sprda, brate. Jer ti je drago za Baku Sisu jedno, šta pričaš, jeb... Braćo moja. Baš sranjina, brate. Hajde, eto, momak, ostaćemo na tom da ti nije drago. Fuj. Nadam se iskreno da troluje i da nije to, ako su mu to rekli, jer... Zar nije rekao da mu zar nije bio prvi story ono kao da mu ništa još niste rekli? Gdje pogledaj story još jednom, jednoć. Zastave spuštene na pola koplja. Koliko mi je čudno, brate. Koliko sam se sad skenjao, brate, nadam se da je sprdnja neka, buraz. Kak si mi dela? Pa malo sam se sad smorio zbog ovoga što je Baka okačio i nadam se da se zajebava. Toliko je se smorio da čeka quiz za novi lobby u igrici. Jer bi bilo jako sranje. Ja kad se smorim, 3 čovjeka dolaze, ne mogu me vratiti u život.
7 dana tuge imam, a on je toliko smoren da, evo sad će samo da konekciju nađe. Da ne može da je istina to što je rekao. Ako je istina to što je rekao, Buraz, to znači da ne može... Nećeš moći zaspat dok ne odigraš još 4 partije. Snima klipove uopšte za YouTube i onda će moći samo da Buraz na kiku, što je ono baš BG, brate. Mislim, ne brinem se ja za njega što se tiče zarade, ali... Sreća prođoševe patnje. Kako lako? Ko ne zna? Ako ima još neko ko ne zna. Zašto je, šta, kako? Evo, ima ovdje rečeno, pa slušaj ako ti se sluša, da saznaš zašto je, šta, kako. Je zemlja. A ovo je prije 5 godina ovako loše bilo. I sad zamisli, mi čekamo 5 godina da vi shvatite koliko je to loše. Prije 5 godina ovako je bilo. Draga djec, prije je se u školu išlo 20 km. To je bilo prije 20 godina. A prije 5 ovako je bilo. Ona je stara oko 4,5 milijardi godina. Prije 200 milijuna godina dominantna vrsta na planeti su bili dinosauri. Sad, mi, sapiensi, vrsta stara oko 200.000 godina. Kao najpametnija vrsta imamo moć ubiti svako stvorenje na zemlji, najmanje ili najveće. Ali kako smo se mi razvili i postali ovo što jesmo sada? Pripadamo rodu Homo habilis, Homo erectus, Homo neanderthalis. Habili su izumrli prije 1.200.000 godina, Erectus prije 130.000 godina, a neandertalci prije 40.000 godina. Ili jesu li? Nedavna istraživanja su pokazala kako je zadnji živi neandertalac pronađen baš na području Balkana, preciznije u Srbiji. A u ovome videu učimo o njemu. Ide gas! Mrš kući! Ispričavam se na ovoj retardaciji, previše sam autističnog sadržaja gledao u posljednje vrijeme pa loše utjecalo na mene. Zamislim napraviš debu u 2020. Gdje ste jebam Zeus, dobrodošli u posljednju dramu sa vama. Valentinovoj pa sam odlučio izgubiti nevinost i pojebati nešto. U prošlim epizodama smo vidjeli Niku i Rastu. Nika je osoba koja se brine za djecu diljem Balkana, a Rasta je uvijek tu da je podrži. Nerazdvojni par. Bar smo tako mislili. Nažalost, prekinuli su. High five, Rasta! Sad opet možeš početi pit, pušit, prestat biti papučar i priznat da me gledaš. Zamislite, zabranite partneru da puši cigarete. Također smo vidjeli omču. Šta fali vako ljude zajebavat? Šta fali vako? Što ga moraš zajebavat na način ko da ćeš ga ubit sad? Ko da bi volio da ga ko ubije? Što? Malo vako, jel? Čovjek koji konstantno dokazuje da Bosanci zaista imaju smisao za humor. Upalio ga totom po faci. Nakon što je lažirao da su ga prebili i objavio video gdje leži u bolnici, izbacio je video gdje je omotan flasterima ko da ispođi Tom i Jerrya, Zeus te jebo. Zatim nakon toga odmah nije imao ništa na faci. Ta napredna medicina u Bosni. Njegov BFFFFFF se nakon toga pretplatio na moj kanal. Moraš voljeti te frajere, jednostavno ih boli kurac za sve. Nakon toga čovjek i dalje ima milijune pregleda, kao da se jebeno ništa nije desilo. Nema jebenih posljedica. Boli njega kura što je lagao milijune ljudi, ali... Royal Trades zajebavaš, ali sve je istina što kaže. A ne da se zajebavaš i sve laž što kažeš. Nego zajebavaš se sa istinom, pa bude i smiješno. Ne bude da čovjek se zapita što je živ kad čuješ kako ti razmišljaš. Ali dobro, ako njega nije sram, zašto bi mene bilo za njega? Što nas dovodi do treće drame salame. Nažalost, u ovoj drami moram biti Amir stalno serem po Balkanu Hadžić. Dok je Vanimi bio na vrhu scene, pomislio sam si. Nema jebene šanse da veći kancer dođe od njega. Nažalost, prevario sam se. Pošto su prošle osobe bile donekle homo sapiensi, a ova druga vrste, moram promijeniti način izražavanja da me to biće razumije. Tako da... Džeste bogojebačka armijo. Mišljenje je zajebana stvar. Puno ljudi misle da ima svoje mišljenje, ali varaju se. Za sve one koji ne razumiju zašto imam staru ženu i životinju u naslovu, radi se o YouTuberu, ali većina ljudi zna tko je on, jer je najpopularniji YouTuber na našim prostorima. Ovaj čovjek je sve. Kreator, reper, kritičar, uzor mladima, glumac, samoprozvani ministar YouTubea. Svi bi htjeli biti kao on, barem je to proces razmišljanja mozga 10-godišnjaka. Svako od vas bi volio da je na njegovom mjestu. Svi bi mi volili da vozimo. Jel bi i ti volio ili je ugašen? Koje je? Porschea, jednostavno živimo od YouTubea da ne moramo da radimo. Da, tako je. Svi bi mi htjeli voziti Porschea i biti YouTuber. Jebeš BMW, Audi, Mercedes, jebeš policajce, vatrogasce, profesore, konobare. Jeste li znali da se prosječni čovjek budi u nadi da će postati YouTuber? Ponekad se slažem sa stvarima koje govori. Fizički obračun uvek govorim da je najprimitivniji način rješavanja nekog sukoba. I što bi napravio? I onda odeš i budeš primitivniji od sve jednog primitivizma što je ikad iko iđe vidio. Nakon što ovo u emisiji ovako glat izgovoriš. I onda dođe neki fan i kaže: pa nije on, vidite tam rekao ovo to da nije tata, nego tata.
da ti se sin rodi ko gej. Naravno, tog sina bih voleo više od bilo čega. Kurac. Pare su kurac. Ali u 95% slučajeva jednostavno ne. Idemo lagano u analizu. Što mislite o YouTube kanalu Kako lako? Kako lako? Ja sam gledao, ja znam za taj kanal. Meni se sviđa. Vrh je kanal, vrh je humor. On baš dosta truda ulaže u klipove koje snima. Dobro, ovo je bilo prije ovog klipa. Dobro je. Očigledno. Mislim da će se probiti sigurno u narednom periodu da će bude jedan od najjačih hrvatskih kanala. Ima dobar smisao za humor kako je ono malo, da kažemo, dublji i to mi se sviđa. Hvala ti Čoda na lijepim riječima. Stvarno cijenim sve što si rekao, ali to me neće spriječiti da napravim video na tvog bezobraznog i djetinjastog prijatelja. Voliš kad je dublje, a? Upravo o tome pričam i opraštam ti za ove izljeve autizma. Ja znam da 99% vas nema blage ko je ovaj retard ovdje u sredini. Znači ko je ovaj debeli čovjek od 60 godina? Ali znaš kako kažu, s kim si takav si. Ali kako lako, ako je on bezobrazan, šta si onda ti? Ti psuješ Boga. Okej, sad ću vam objasniti psovanje Boga jednom zauvijek. Pa nisi ti, ne znam, jebote Bog. Ne brinite se institucije, ovo sam očito izvukao iz konteksta. Ali užasno smo licemjerno retardirani naroda nam je psovanje Boga ispod praga tolerancije dok je sve drugo iznad. Jebem ti majku, jebem ti sve, jebem ti miša, jebem... Psovanje je ispod praga tolerancije. Ti vam možeš krast od sirotinje pare, bit terorista, prijetet ljudima daš ih ubit. Nemoj samo mater sova, ružno čut. Ali hoće čovjek doći ubit me, nije ružno umri. Nemoj sovat ružno čut. Ti umiri, sam nemoj dok budeš umirio sovat šta. Jebem ti sve po spisku, jebem ti sunce, krv ti jebem, jebem ti kruh oca ti jebem ti kutnjak, jebem ti sestru, jebem ti Zeusa. Ali ova psovka dolje... Srećom naišao sam na savršeni primjer pa vam mogu lakše objasniti. Jebo ga Bog, vidi ga. Noni? Šta psuješ, jebem ti sve ono nekulturno. Tako je, treba naučiti curu da ne psuje psovanjem. Pogledaj sad komentare, pogledaj sad dobro šta si uraža od sebe. Ovo je sad jebeno apsurdno, kao da je ubila nekog krv ti jebem. Kak te ba nije stid, ba žensko još psuješ Boga ba. Razumijem da je nekome ružnije kad ženska osoba psuje ba, ali to je jednostavno krivi zatucani pogled ba. Dečki smiju li ženske ne, jer kad ženska opsuje ružnije je. Ova simpatična cura koja ga je trebala odavno poslati u kurac kaže. Čekaj, šta nemoj? Boga psuje, kretenu na jedan ženski. Jer ona nije ni opsovala ništa, nego cura krajnje. I ti si još gore od njih, sam se sad praviš fina nešto. Ali on nastavlja sa svojom borbom protiv bogu huljenja, dok mu se licemjerno zdiže. A ti jebem u pičku, ono ja. Hoću, ja ću ti brat, nemoj da te čujem još jednom, Boga opsuju doći na vrat. Je li ovo teroristički napad? Đubre ono nekulturno, neodgojeno, Boga psuje. Ujebem ti laži ruka. Kad već pričamo o kultu. Alden, seć 2 eura. Čoda je i dalje težak cringe. Ne znam, svega mi od ovako u ovim klipovima ove vrste šta sam vidio, to sam i vidio o njemu. Veze, nemam šta taj radi s njima. Turi. Ako nađem baku ovdje, bit će mi je. Naćiš kurac tvoj, učinu ćeš naći kakvu baku, kurčinu, evo ti kurac ćeš mu naći. Kurac hoćeš naći, evo ti kurac. Šta je, jebem ti baku, jebem ti kad ja Bog da te baka oplodio te baka, te jebem. Opsuj, nešto opsuj, mobitel, čašu, jebem ti drvo. Religija je osobno uvjerenje. Što ako netko štuje drvo i to drvo je njegov bog? Uostalom, kako znaš da se psuje tvoj bog? U svijetu postoji preko 1000 religija. Prije dok sam bacao kukuruze u prikolici jedna baba rekla: onaj koji ide u crkvu ne mora biti dobar čovjek, a onaj koji ne ide u crkvu i psuje Boga ne mora biti zao čovjek. A ja u sebi mislim, pitam se jel zna da je nebo plavo? Istina je to što je rekla, ali trebalo je 60 godina da to shvati. Samo spominjanje toga je nepotrebno jer je to nešto što svima mora biti logično. Također nabadanje vjere na nos djetetu od samog rođenja je loše. Sjedni sa djetetom, ispričaj mu o religijama i neka samo odluči u što želi vjerovati. Slušaj, tebe ne vrijeđa ovo, ali mene vrijeđa to što ti psuješ Boga. Tako je, vas ne vrijeđa kad vas nazovem đubertom, a meni smeta kad me neko psuje Boga. I sad pitanje za 1.000.000 eura. Tko je ovdje ispao nekulturniji? Jebem te usta ona balara da te jebem. Imate pravo biti uvređeni, ali nemate pravo braniti nekome to samo zbog vašeg osobnog uvjerenja. Psovke su psovke. Ljudi koji se toliko bune protiv te psovke su upravo ljudi koji joj daju toliku moć. Jednostavno prestanite, naš jezik je takav kakav je. Jebem vam Zeusa. Šta, ništa? Jebem vam Boga onda. Koliko je ovo dobar primjer, to neće biti svaćeno nikad. Koja riba ne bi ta smuva samo po sobi? Koja riba ne bi došla i rekla bako odvali me od... Pa skoro svaka ženska Da li ti sebe vidiš i da li si se ikada vidio igdje? osoba koja ima imalo poštovanja prema sebi. Vidite, možemo uvijek baciti fore kako žene pripadaju kuhinji i te gluposti. Vi žene, sve koje imaju vaginu, imaju deficit u mozgu. Ali kada ti u svakom trećem videu pričaš što bi radio ženskoj. Jebo bih ovu levu, jebo bih ovu skroz desnu. Krene tom buljom video, ma ne! Pravila... Da li si ikada ti sebe ovako pustio i poslušao kako ti zvučiš 24/7 bilo kad, trebalo, ne trebalo, koja god si, da li si ikada? Bi se galama da smo bili sami u sobi. Polako ih tretiraš kao da su samo seksualni objekt. Latka, ja bih smešao, razumeš, znači nema tu greške. Pa normalno da nema greške kad bi svoju rođenu mater pojebo idiote jebeni. Odem da, završi nešto, vraćam se odmah, samo sekund. Kužite kao otišao je drkat. Čekajte, biraj back. Dobra fora. Dobro, sad je već malo stara fora. Ocenjivanje ovog klipa se nastavlja u WC-u. Da, shvatili smo čobane jebeni. Ha 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 ha. Ha 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 ha. A ha 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 ha. A ha 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 ha.
Drkaš kurac na ženske, uvjerio si nas da nisi pederčina. Ta cura je maloljetna, kad već radiš te šugave... Jebo majku, vidi 2 guza od osobe, čovječe. Hajmo helać bit. Akcija barem se potrudi napraviti background check u pičku materinu. On je vjerojatno jedan od onih koji drkaju svoj kurčić na kem kurve na 4 bejtu. Oplačuje im novce i piše, pokaže mi pičku. Žensko dupe! Što nas dovodi do Sario, njegove duge neprežaljene ljubavi. Stalno je spominjao svojim videima, napravio je pjesmu za nju, ali što se desi kada ti cura ne uzvrti ljubav? Sarajevo me je otpratio. Kako si iskomentarisala pesmu Bake Praseta koji je rekao da si ti žena njegovog života? Već ovo je dovoljno neugodna situacija da obrišeš snimak taj koji si započela. A ne ti si nastavila i to objavila. Novinar. Komentarisala bih sa jednom svojom pesmom, a to nema vremena za to. Da li istina ste otpratili Baku Praseta s Instagrama? Da, pratim sadržaj koji podržavam. Ponadala sam se da će se jedan klip provući bez Bake Prase, ali vidiš šta ti je živo. Nice guy, sve više počinje izbijati iz tebe. Stali ljudi, traže mu gdje kad šta pogrešno rekao. U svemu da lako traže. A on je definicija nice guy-a. Jesi li čula novu pjesmu youtubera Bake Prase? Nemam vremena za to. Nema vremena za to! Nice guys su patetični muškarci koji rade sve za ženske, a očekuju nešto za uzvrat. Ja sam imao vremena pišem tekst, imao sam vremena da ti iskažem ljubav! A kada im to ne pođe po planu, A šta imaš vremena? Molim! postaju bahati. Neko je svršio po... Šta? Jebo majku, mene niđe nikad ovako stid. Ja ne znam, boga mi. Znaš kako? Evo, mogu ti uz noge se penje. I nešto me po leđima. Lijepo mi je gdje sjedim, ali ko da bi volio ustat. Ko da bi se volio pripomjestiti. Ja samo gledam, vi mene gledate kako ja gledam i mene stid u pičku maternu, ne znam zašto. Stid me što postoji, da mi je sad nekako da nisam ni upalio ovaj live. Sam zato što te vidim ja na ekranu. To neobjašnjivo koliko je mene stid. A ne znam što. Šta si to rekao? Želiš reći da je neko svršio po njoj? To želiš reći? Neće ona niđe. Seljačino jebena. Ne mogu da verujem, ja je posjetim pesmu. Šaljem mi ljubavne poruke, pisma, poziv, što me nešto pozima neka sramota jebote. Zašto me ne želiš nakon svega toga? Dok ti izjavljujem ljubav i u međuvremenu drkam kurac na druge ženske i govorim kako imaju dobru šupčinu. Čak i kad si ti u videu govorim da bi druge jebao. Ma i ove pored njebih. Ali zašto me ne želiš? 80.000 lajkova ide diss track na Saru. Zašto postojim ja u ovom momentu? Ovdje se već nadam da se šalim, a da se ne bih čudio. Vjerojatno je u to vrijeme vidio novu priliku za sadržaj. Ali najžalosniji dio toga svega je što su njegovi idiotski fanovi žedni diss tracka, iako ona ništa loše nije napravila. Da li je Baka po vašem mišljenju bolji od Sare? Da, like. Ne komentar zašto. Sad ću vam objasniti zašto. Što god dečko radio za tebe, ne duguješ mu kurca. Tvoj je izbor želiš li biti s njim ili ne. Tako da ostavi je na miru, idiote. Odjebala te, prestani. Neugodan si. Gotovo je. Tu su moja braća, samo gazimo, vi samo kopirate kako radim, ne znam šta da kažem. Jedan najglupi tekst ako sam pročitao u životu, svaka čast autoru, brate, ali potrudio se ako je ti ja to. Krivo, što ima više pregleda od tebe na pjesmama. Pjesme. Na pjesmama pregleda više ima od tebe, pa ti krivo. Daj mi 11.000 lajkova na komentar da traje ovo. Ovo što sam ja lud i glup, daj mi da traje, da potraje ovo koji dan, moral. Ima demo verziju pesme koju pusti svojim drugarima. Kako oni ne kažu pa Lea? Pa stani, čekaj, ovo zvuči loše. Čini se da ti gospođice imate slične prijatelje, jer ja da imam prijatelje koji izbaci ovakvu pjesmu. Denis Davori da Secret motivni su meni, u šumu dominiraju na hrvatskoj sceni. Dio pjesme? Ješ čuo pjesme? Rekao bih mu, pa stani, čekaj, ovo zvuči loše. Doslovno sam takve bazične rime pisao u osnovnoj školi prije 10 godina. Pobjednik Džumbusovog rap campa ima bolje rime, krv ti jebem. Uz to što ima loše rime također je jako nekreativan i neoriginalan. To su moja braća, samo gazimo. Ali ovaj lik ovdje je smislio ceo sport. Jel tebe čabe ti nije bilo stid ustat, obut patike i otići dole ovo gdje si ovo izveo i ovako kraj kamere proći ovo usta otvarati ovo izvest ovo. Ovo što si izveo sad ovaj. Jel tebe materije ti to nije bilo stid obaviti? Dok je narod okolo prolazio, nije bilo stid to. Organizovao sve scene, sve smislio, sve. A koju koncepciju vizualno imao? Ja. Stvarno sam sve ja smislio. Sve sam, sigurno si sve sam napravio. To su moja braća, samo gazimo. Sve spot sam ja smislio. Jel matere ti vas nije bilo stid? Ovako Petero stati jedan kraj drugog i ovako glavom dok ovo ide za ovu svrhu, za tvoj kanal. Da, svega ti jel vas nije bilo stid? Eto ako nije, sam da znam. Od A do Š. Mislim, jesi li 100% siguran? Nisi od nekoga slučajno dobio inspiraciju i malko se prekopirao? Okej, onda. Kaže se ljudi uče na greškama, ali za njega to očito ne vrijedi, jer je bezbroj puta mazno tuđu matricu i ubacio u svoju pjesmu. Samo naći, sad voze se sa takom.
I break your every year, man, I represent cheer. I pazi svakako, baš ceo grad zna da treba da kupiš, a im se maće šta? Toliko je nekreativan da je za svoju pjesmu gdje se spominje Djed Mraz uzeo matricu iz druge pjesme gdje se isto spominje Djed Mraz. Naravno, zbog autorskih prava sve te pjesme su mu bile uklonjene. Još jednu pesmu su mi oborili, ruše me, ljudi, ruše me. Ne, rušiš sam sebe. Hoćete čuti definiciju ironije? Definicija ironije je kada posvetite cijelu pjesmu kurčenju sa prošeom, ali i dalje ste škrti kupiti bit. Vi samo kopirate kako radimo. Vidim da učiš A bit $15. ljude pravim vrijednostima života. U redu imati skup ukus, ali kada konstantno nabijaš taj skup ukus ljudima na nos, polako postaješ dosadan i arogantan. Kog boli kurac za tvoj auto i sat? Ne znam što želiš postići s tim. Možda želiš da klinci drkaju na tebe, da nađeš neku sponzu. To ne bi bilo loše, ha? Ipak si ti ljubitelj žena. Jel su ovi panoi reklama tebe ili tvog auta? Kanal se zove Kako lako, a i guru. Pozdrav, Moral Cigara, more kako ne bi moglo... Aua. I sata. Pa ću upaljač. I kad pravim diss track, ja uglavnom to radim uz pomoć činjenica i dokaza o toj osobi. Jebene činjenice. Ono, malo dublje i Eminem. Često govori kako mu Eminem idol inspiracija. Oduvijek ga je slušao. Eminem me baš podsjeća na tebe po repu, tebra. Daj za čepi. Dobio je Grammy, ali je prodao dušu da bi dobio Grammy. Kad je radio svoje one trolovske pesme i to, one old school i to, nije dobio nagradu. I on kad je radio Not Afraid, I don't understand them, what? Krenuo da radi te pesme, prodao se, zbog keša i to, i onda shvatio da to nije pravi put. Doslovno sve što si rekao je apsolutno pogrešno. Taj tekst uopće to ne znači. Eminem je u početku karijere najviše Grammy dobivao. Dobro, zanemarimo to što ne zna najosnovnije stvari o svom najvećem idolu. Recimo da mu opraštamo što je uzeo isti beat iz pjesme Lucky You, ali kad već kopiraš flow, barem se potrudi da zvuči razgovjetno. Oprosti, šta? Nisam čuo. Da treba da kupiš, a im se maće šta? Jebote, izgleda mi se Adblock sjebo. Si lajkite, gledajte, majka brzo škola za shop. Dobro. U redu. Moje majice, znači, sitjavale se, bakaprase.com. Dobro, kupit ću tvoje jebene majice, bog te jebo očajni. Uz to što je umjetnik također i glazbeni kritičar, ali jako loš kritičar. Ima svoj serijal koji se zove Ocjenjivanje balkanskih pjesama, što su zapravo reakcije sa otvorenim notepedom. 0 za ovoliko autotuna. Njegovo zlatno pravilo je ako čuješ pjesmu koji se koristi autotune, ta pjesma je odmah lošija, što je meni smiješno. Skoro svaki izvođač danas koristi autotune. Autotune ne mora nužno biti loša stvar i ne mora značiti da pjevač ne zna pjevati. Ako se koristi dobro, ni ne skuži se. 0 za autotune. Ali evo, sad se kunem, bar još jednom dok ne umrem, na mlade godine. Malo autotuna ne bi škodilo, ha? Čudim se kak se Šaba nije digao iz groba i opalio ti šamarčin za ovo. Što se tiče kritika, kritike mu znaju biti konstruktivne, ali većinom su destruktivne. 1 jednako. A destruktivnu kritiku koristi za one osobe koje ne voli. Ali ovo, ja sam dan. Kakva? Uglavnom ocjenjuje osobu, a ne pjesmu. Podelio sa 6 jednako 8. 8 za Wunderkind. Jednostavno mi jebeno ne možeš reći da Wunderkind nije isto smeće kao penjem se na tron ako ne i veće smeće. Kako je lepo biti glup. Ko vas pitava decu? Roditelj. Ja sam uzor. Oni će nešto da urade što ja radim, da li to nešto bilo negativno, da li to nešto bilo pozitivno, ali ja nisam taj koji ih vaspitao. Apsolutno se slažem da roditelji odgajaju djecu da kreatori nemaju dužnosti prilagođavati se mlađoj publici, ali problem nastaje kada se previše opravdava. Ja psovke nisam nikad čuo u kući od mojih roditelja, nikad. Nijednu psovku u životu, ja sam to pokupio iz škole iz društva. Čestitamo, igrali ste sami. Upravo si potvrdio da djeca mogu pokupiti psovke od tebe, jer si ti u ovoj priči škola i društvo. Pošto moji mlađi fanovi, oni znaju, ovo ja ne moram njima ovo da pričam, jer već znaju. Dajte ovome čovjeku diplomu za manipulaciju. Ali roditeljima to mora se kaže. Deca nisu glupa. Pa nisu baš ni pametna ako ćemo tako, jer djeca su kao spužve, upijaju sve pa tako i tvoje ponašanje. Deca, kogod bili klinci neki, znaju šta je dobro šta ne. Ne znaju što je dobro, a šta nije jer su još mali. Da znaju ne bi ti pušili kurac i slagali se sa svime što njihov idol kaže samo zato što im je idol. Pa i nisu toliko upućeni tu stranu. A nisi toliko upućena na Batinjovci strani, zašto si na njegovoj strani? Zašto mi draži youtubera? Što mi je kriv? Ok, u neku ruku. Dobro, hoćeš li se više jebeno odlučiti? Jel smo mi youtuberi krivi zato što djeca psuju ili ne? Ali nisam ja razlog zašto njihovo dete psuje, znaš, nema šanse. Da, ima šanse. Mi youtuberi tekako možemo utjecati na djecu. Isto kao što su filmovi i serije crtići utjecali na nas dok YouTubea nije bilo, ali jebeš psovke. Ja u 6. razredu počeo da pušim, ja u 5. počeo alkohol, to je bre problem. Problem je u alkoholu, drogi i pušenju. A opće poznato je da ovaj maca ne radi ništa od toga. I to je dobro iskorištava za opravdavanje uvijek kada netko započne tu temu. Ja govorim klincima non stop da ne puše, da ne piju, da se ne drogiraju i da treniraju. I to gledam da to više stresiram publiku. Ne snima godinu ovaj outplayer. Da to ne rade, da treniraju. Ne pušim, ne pijem, treniram. I to govorim deci da radi. Kako im to točno govoriš? Tako što im bacaš cigarete ili narušavaš privatni prostor? I šta trebaju, znači, djeca, kad ne zapale cigaru i odu u teretanu, kad se budu vraćali iz teretane i ponižavati sve jednu ženu, gurati joj limenke. Ali bitno da nisu cigaru zapali da pluća im ne. Nego na putu dok će nađeš ženu i limenku, Ili se dereš na njih kao da si Kaleto retardirani polubrat. Zumiraj
je to bre? Identifikuj ih sve. Maša, Tamara, Mina. Kakva narkomanska ekipa? Ili možda tako što nekom klincu zabranjuješ da puši tvoju igraonicu koja je dozvoljeno pušenje. Ali dok sam ja tu, kad ja dođem, ne smije niko puši. Svi to znaju. Kako dobar i uzoran čovjek. Ili je zabranjeno pušenje ili dozvoljeno, idiote licemjerni. Ljudi kažu moje dijete propada zbog baka praseta i onda vidiš ovako nešto, kako sam ja kriv za to? Nadam se da shvaćaš da pripadaš u isti koš kao ova dvojica. Ne razumijem čemu toliko opravdavanje. Ono što si rekao u ovom intervjuu reci u svakome. Ništa više. Kao da ja kažem roditelju. Da, psujem Boga, ali na kraju svakog videa imam što smo naučili u ovom videu. Jednostavno jebeno priznajte kako možeš biti loš uzor djeci. To što ne piješ i ne pušiš ne prekriva činjenicu da si toksično smeće. I pozdrav svima kao što vidite ovdje smo na Infogenu. Pogledajte oko, ovo su sve nebitni ljudi, razumijete? Oni nemaju ovo, oni su smrtnici. Također pogledaj tamo one nebitne youtubere. Oni imaju manje subscribera. Dobro, ovaj desno lik ima više subscribera od mene, ali sve jedno je propa, ima malo pregleda na video. Znači s njime se ne družimo. Također ima puno setonjara na ovom sajmu. Tako da ćemo otići do par njih, pogledati koliko ima subscribera i onda ćemo odlučiti mogu li se družiti s njima ili ne. Idemo. Opće je poznato da se ljudsko tijelo sastoji od 70% vode, ali u njegovom slučaju to nije točno. Već od 70% toksičnosti. Ma poduvaj mi kurac, bre imbecilčin, poremećena. Često zna koristiti svoj neandertalski način komuniciranja kad nije u svađi sa drugom osobom. I njoj se koliko je retardirana, bre. A pod neandertalski način komuniciranja se podrazumijeva vrijeđanje na bazi izgleda. Kažu ti meni kažeš, tebi je sranje content, ti se ponašaš loše, ja tebi mogu da kažem, ti si debel. Ti imaš zube kao pac. Želiš reći da mogu kritizirati tebe kao osobu, tvoj shit content i još usto tvoj fizički izgled? Da sam prije znao. Fascinantno mi je kako kada se počneš svađati sa nekom osobom, ta osoba automatski postane ružna. Gdje koliko je ružna, krstam, gledao? Inače, kad se svađa sa ljudima izmisli neke nadimke koje bi 4-godišnjak smislio. Minđela i mlađa. Zomanđi! Blamaž, Gnilan! Srećom, frajer se zove kako se zove, pa ne moram ništa smišljati za njega. Tako da idemo na sprdanje fizičkog izgleda. Frajer izgleda toliko izdeformirano da kad dođe na koncert Ane Rukavine pita. Kad počinje ona, frajer izgleda kao da je presadio dlake sa šupka na facu. Preko dakle filmu idem autorska prava od DC-a za Eggmana. Jel frajer sigurno rođen 1996, a ne 1986, jer izgleda kao najveća posljedica Černobilske katastrofe. Frajer ima ne idi nikud, ovo će biti brzo facu. Oči mu izgledaju kao da svako oko ima svoj sat. Na lijevom oku je 14 sati, na desnom 22. Kužite, lijevo oko je budno, desnom napolo spava. Oči su mu sjebane. Stid me. Ovo je zabavno, ali moram što prije prestati da ne postanem toksično smeće kao on. Ajde još jedan. Frajer izgleda kao oni ljigavci na internetu koji bi napisali žensko da bi odvalili od kurca. Ček. Da vidim sise u tom kupačen i bulju, rekao bi ja bi nju odvalio od kurca. I imam puno prava to da kažem ako ti meni trdaš svoju bulju u pać. Da, ali to je kao da biraš hoće li biti apsolutno smeće prema drugom biću ili ne. I za sve idioti. Kad se budeš ibratio šta se gdje suje sa debelim razlozima, da se možeš malo poibratit šta se priča bez ikakvih razloga. Javno. Da malo se toga sjeti. Da možda malo pokušaš vidjeti ugao iz kojeg je ovo neopisivo. Koji stavljaju ženama ovakve komentare, ubijte se. Vratimo se u prošlost malo. Dobro, ne baš toliko u prošlost. Malko poslije dok je ovo autistično dijete počelo širiti svoj autizam na druge. Dan je 17.4.2017. Ovom 20-godišnjem momku je sinula ideja. Hej, pa zašto ja ne bi napravio video od 11 minuta gdje se smije maloj curici? Devojko ostavio dečko. Ubrzo nakon toga Amer je objavio video gdje objašnjava. Bilo nam krivo za preglede, jebo ja nama pomater. Zašto je to što ljudi ismijavaju curicu pogrešno? Onda je napravio 16 minuta opravdavanja gdje melje nepovezane gluposti i priča kak je jeo govna dok je bio malo. Nije to bilo, nego bilo meni krivo za preglede. On tad imao 40.000, ja 400.000, pa meni bilo krivo što ja nemam tako manje. Ali uglavnom je htio reći ovo. Ono dete, retardirano je i glupo u isto vrijeme. Njeni roditelji su krivi apsolutno, 100%. I normalno, djeca kad dođe u školu, treba jedan drugi vikat, jesi ti retardiran, glup. Naravno. Ako ćemo tako da gledamo. Zar ne? Ne. Roditelji jesu krivi što dozvoljavaju djeci da rade svašta. Ja bih zabranio internet djeci do neke 14. godine. Ali i tvoja je krivica što širiš video i omalovažavaš ju, idiote. Što nije u redu, isključiš mu internet, razumeš? Da to roditelji rade, djeci ne bi imao ni upola subscribera koliko sad imaš. Ali opće poznato je da djeca nisu posebno pametna. Sigurno se pitate tko je sad ovaj glupan koji je pao s vrtuljka. Odgovor je ja. Zašto sam to radio? Zato što sam bio veliki fan Jackaassa i zato sam ih imitirao, htio sam biti kao oni. I vjerujte mi da je 13-godišnjeg mene skupa sa internetom omalovažavao ovakav frajer, osjećao bi se ko najveće govno na svijetu. Idem se malo staviti u tvoj mozak pun logike. Ta deca debili, kako ih nazivaš? Samo si rekla da tvoje ćerke to gledaju. Ti prozivaš svoje ćerke. Rekao si da je mala retard jer je objavila sramotni video, ali ako upišeš u YouTube baka prase cover, imaš gomilu sramotnih videa tvoje institucije. Ti prozivaš svoje fanove. Ne brinite se, ja se ne služim ovom idiotskom logikom. To je samo bila šala na njegov račun. Za razliku od njega i drugih YouTubera, ja ne pronalazim prozivke u svemu. Preko ljeta sam live s ovim naslovom. Naravno, dotični gospodin mi se javio i rekao kako sam odmah drugi YouTuberi dojavili da ga prozivam. Čak i kad sam u šaljivom kontekstu spomenuo jednog drugog YouTubera, odmah je tog drugog YouTubera obavijestio fan. A ovo je poruka za sve YouTubere sa naše scene, a i vas smrtnike koji gledate. Naučite razliku između prozivke i šale, idioti jebeni. Znate što je zapravo prozivanje? Ovaj jebeni video. Eventualno ta
cijela situacija je došla do njegove prve drame jer Ja obožavam dram. Zabavno mi da se prozivam sa nekime. nema na čemu. Da ti nisi uopšte bio u tom klipu, pa da sam se začudio odakle ti reaguješ kad nisam znao ko si. Ja se pronašao, meni je dozvoljeno da se pronađem u klipu. Često se zna pronaći negdje, gdje njegovo ime uopće nije izgovoreno. Odakle više ideje, odakle da ih crpiš? Pa iz pronalaženja logično, što nas dovodi do 29.9.2019. Grupa Clickbait je napravila pjesmu Drama, gdje kritizira loše stvari poput drame, fleksanja, reakcija. Dobra tematika pjesme, ali kao što Duki kaže, Nije nešto što ću si pustiti u slobodno vrijeme dok idem u grad. pogodite tko Pa se što pronašao u pjesmi. nije? Pa pustiš kada ulaziš u klub, da te zgotive svi. Što nećeš, jebo ga ti? Što si debeli što ne nećeš ni nešto to ništa, a? Mršnić! Pogodili ste. Niko od ovih više nije relevantan youtuber. I to je bitno zbog, kad se svađa s nekim ta osoba automatski postane nebitna. Što si nebitan! Koji kurac ti to uopće znači? Misliš da te to što imaš više od milijun pratitelja čini bitnim, idiota jebeni? Nadam se da shvaćaš da ti isto možeš postati nebitan za par godina. Ili u jednom danu. Zašto? Ne može njemu niko ništa. Ni u jednom danu, ni za par godina. Ne. Se oni druže s ovim propalim, znači Želiš reći da se ja kao youtuber moram družiti sa nekim tko ima puno subscribera? Dečko, koliko ti imaš subscribera da reći? 6.000 samo. Jebo ti Bog mate pederče. Dečko, koliko ti subscribera imaš? Molim? Koliko subscribera imaš? Ovoga, 35.000. Jebem ti materu pičku, pa neće društvo onda, pa ajmo nekako. Ali njegov glavni argument je da su oni dobili pare za pljuvanje, da su prodali dušu Satoni. To su napravili u suradnji sa Deutsche Welle. Prije su i njega kontaktirali da bude dio projekta, ali njegov odgovor je bio... Ja rekao 500 je. Jel vi znate s kim pričate? Pa su napravili video bez njega. Ne razumijem kako to što su dobili novci ima veze s ičim. Ja već 2 godine spredam takve gluposti na YouTubeu za džabe. Tako da ako pokreneš dramu zbog obične pjesme koja spreda baš to, nekako automatski ispadaš gubitnik. I to je poprilično cijela priča iza svega toga. I sada slijedi primjer kako od muhe napraviti slona. Kao što znate, prekjučer sam ili jučer, ne znam kad se to desilo, pitao sam youtuber koliko ima subscribera. Znači, frajer ima... Kako od muhe napraviti slona dok ne postoje niti muha niti slon u situaciji. Aj sad napravim i oboje. Pa od jednog drugog kasnije. 23.000 onak nebitni ljudi, propalice, ne želim se uopće družiti s njima. Ali ono što sam zapazio na ovom sajmu je puno satanizma ima ovdje. Znači, tu su satonjane neke. Znači, znate onog je tu, pogledajte onog sam youtubera iza. To se zove Dino Sok, tak nešto boli kurac, ne znam. Frajer pokazuje ovako pokazuje. Nije onako Spider-Man kad puca onak, nego ovako baš satanistički znakovi je. Zato se ja tu da stanem tome na kraj. U međuvremenu Kika se ubacila u dramu. Jebem ti dramu, sere mi se te riječi više. I ono što je htjela reći je da je on toksično smeće. Problem je što je u njihovim reakcijama toliko bezobraznih i ružnih stvari izrečeno. Međutim, ta cijela situacija između njih je eskalirala. Feminizam nas, 2 žene protiv jednog lika. Ako osoba koja ima preko 30 godina pogleda tvoj video gdje govoriš, Ne blamiraj se više, glupačo, ne blamiraj se. automatski će biti na suprotnoj strani. On je odao privatnu stvar da ona nosi periku, a ona je odgovorila sa... Zar ni u jednom momentu nisi možda razmislio da idem na hemoterapiju, da sam zato ćelava? Jako loš izbor riječi. Cura nema rak, ali je htjela implicirati da nije u redu spredati se nekoj ženskoj osobi jer je čelava. Jer čelavost jednako rak valjda. Jel tako Britney Spears? Naravno njenu slabu igru riječi je silovao kao majmun. Inače već je upoznat sa širenjem privatnih stvari, jer dok mu je friend pokro pare pobrinuo se da cijeli jebeni internet sazna za to. Kaže da će se lakše nositi s tim tako što će to podijeliti sa svojom publikom. Ljudi koji će ga uvijek slušat, a tata, mama, sestre oni neće. Tko jebe njih? Anonimna publika je uvijek tu za tebe. Ko misli da je ovaj video najtužniji, neka lajka. Nadam se da ti ovo pomoglo, glupane. Nakon svađe sa Kikom portali su ga počeli lažno optuživati da vrijeđa curu jer ima rak. Što nas dovodi do ovog videa. I kad vam kažem da 40 minuta ovakve gluposti nisam u životu čuo, želim vam reći da sam ozbiljan i da ne preuveličavam. Oni kreću da se sprdaju sa verom, sa znakovima satanizma. Zapamtite djeco, ako vidite ovaj znak, ta osoba je satanist. Zato je bivša predsjednica Hrvatske, inače ogromna vjernica, pokazala taj simbol. On je tu kao vođa i glumi Isusa, kao što vidite, imitira tajnu večeru. Također zapamtite djeco, ako prikažete Isusa u šaljivom kontekstu, vi se sprdate s vjerom. Isus plus šala jednako sprdanje vjere. Tako da prestanite gledati Simpsona ili Lude 70. ili slušati Kendricka Lamara, jer je to satanizam. Fight and dance with the devil! Gledaj na tajnoj večeri, naš on Isus i apostoli. I onda govori da se Cone sprda sa tajnom večerom. Sine moj, ja ne glumim Isusa niti apostole, ne miješaj babe i žabe. Oni su prikazali šalu, ja sam je samo rekao, ne miješaj babe i žabe, čekaj samo malo. Pa ovo nije pravi Isus, jel onda ovo spada pod sprdanje vjere? Smiješno je kako se naš narod može šaliti na račun svega. Tako da, možda toga mislim da će možda i da se odliči. Ali kada dolazi do vjere, povlačimo crtu. Malo licemerno, a? Da. Kako lako, aj se sprde od drugih vjera pa ćeš vidjeti Gdje ćeš završit? Dobro, nećemo sad o tome, to je već posebna vrsta retardacije. U suštini taj cijeli video je bio. Nisam rekao da cura ima rak. Kako ja mogu biti loš uzor djeci? Oni su satanisti, poslani su od nekih stranih sila. Znači 40 minuta glumljenja žrtve. Ćao, hoćeš reklamu, onda me braniš u drami. Obrušili ste se na dete. Mali bebać. Inače njega stalno napadaju neki iluminati, vičke materine, jer ga svi žele srušiti. Napad na Srbiju, bukvalno. Jel ti sebe slušaš uopće, glupane? Upravo si rekao da je to napad na Srbiju zbog pjesme u kojoj se sprda shit content i nemoralno ponašanje. Sad nije to direktan napad i niko nije pomislio da je to napad na nas. Kakav je to onda indirektni napad koji neće postići apsolutno ništa? Dok nismo mi otkrili o čemu se radi. Čestitam, Sherlock. Baš me zanima tko je mene poslao da napravim ovaj video. Putin, Trump, Papa. Meni je pesma izbačena iz trendinga. Ono što ja mislim da je sa ovima
Napad na srpski narod! Jole, osjećaš li se napadnuto? Iz clickbaita sve to, oni tu su mešali prste. Drugo što je moguće da pevači koje sam izbacio iz trendinga, tako da su me oni nekako izbacile. Ili jesi li možda pomislio da ti je YouTube izbacio pjesmu iz trendinga jer nije primjerena za trending jer u cijeloj pjesmi govoriš osobi da je drolja? Ma nemoguće. Sad stvarno nisam siguran jel manipulira svoju publiku ili jednostavno glupko kurac. Nitko te ne sabotira, majmune, sam si napravio taj butterfly efekt tako što si uopće reagirao na jebenu pjesmu. Kako možda ti podržavaš ovako kadar, izigrava Isusa, a ovi okolo apostole na tajno večeri? A kako netko može podržavati čovjeka koji je napravio video 10 minuta kako omalovažava maloljetnike? Si gadna u pičku materinu. Zid puca, zid kamen, ali zid puca. Ova debela garuša. Razlog je bio jer su mu ta djeca navodno ugasila Instagram. I razumijem da čovjek popizdi kad mu se Instagram ugasi, ali to nikako ne opravdava njegove postupke. Smiješna stvar je što je video snimljen prije nego što su mu vratili Instagram, ali on i dalje mislio da je pametna ideja objaviti takav video i biti toksično smeće. Nedugo nakon toga je objavio video gdje glumio žrtvu. Vas samo interesuje činjenica što sam uspeo i što sam srećan. Vas ta činjenica boli više od svega. Ne, nas ne boli činjenica što si uspješan. Nas boli činjenica na koji način si uspješan. Zašto Muđa ne dobiva ni 5% loših komentara kao ti? Jer nije seljačina kao ti, jednostavno. Ali zašto ja stavljam tebe i Muđu u istu rečenicu kad mu nisi ni do jebenog ležnja? U videu priča kako neće dozvoliti mržnju prema njegovom ocu. Jer su mu neki ljudi pisali pogrdne komentare da mu je otac loš čovjek jer ga je tako odgojio. Nadam se da razumiješ da si i ti u onom videu. Ovo je dijasporac prije dijasporca, u mlađim danima. Nego putovao kroz vrijeme pa vratio se kao stariji i onda pokrenuo dijasporac kanal. Radio istu stvar. Pa ko je ovo broj? 74 mamuti jebe! Ovo ti je dijasporac kad bi uspio. I inače. Ovako liku treba jebati mater. Pa jebem ti mater. Malo licemeno, a? Da, želite li znati najbolji dio toga svega? Životinja se uopće nije jebeno ispričala. Ali lakše izigravati žrtvu nego poraditi na sebi. Ne razumijem, jel frajer ima neki fetiš na vrijeđanje maloljetnika? Jel koji kurac? Jer je svađu sa Jaserštajnom. Tako da Bojane. Bojane! Pokrenuo zbog toga što je reagirao na njegov video te dobio email upozorenja da ukloni video jer komentira maloljetnu djevojku. Rekao sam da je riba loša! Da, rekao si majmune. Jel ta informacija bar imalo bitna? Jel ta tvoja jebena seljačka usta ne mogu prešutiti nešto? Ček da razjasnimo neke stvari. Institucija je počela mrziti Jaserštajna koji ima, usudio bih se reći, najbolji sadržaj za djecu na YouTubeu. Zato što je htio braniti djevojku koju je ovaj idiot morao komentirati. Deca nisu glupa. Nisu? Okej, ako nisu onda bi trebali zapamtiti ovaj tutorial. Hej djeco, želite li biti kao? Baka, prase. Da. E pa onda imate A ti nisi uspio samo zaraditi da se makneš i zabraniš sa YouTubea, nego si pored toga uspio nazarađivati da nikom ne bude ni žao. Prvo zašto se trebate pobrinuti je da vam trak izgledaju ovako, a ne ovako. Druga stvar je snimajte puno reakcija, a kada vam to dosadi, pronađite se u nečemu. Ovaj frajer je rekao nešto što nije upućeno meni, jebe mu boga maljog, sad će on vidjeti svoje. Treća stvar je svađajte se s njim i napravite preko 10 videa na njega. Da, tako je, jedan nije dosta. Milkajte to dok koliko god ide. Nemate dobrih argumenta, nema problema. Napadnite fizički izgled. Nemojte zaboraviti također milkati ime te osobe koliko god ide. Ma i da prođe 2 godine, ne smijete zaboraviti da vam je ta osoba dušman. Joj, skoro sam zaboravio. Nikako nemojte zaboraviti izmisliti pogredno ime toj osobi. Ma znate vi to djeco, vi se tako već zezate i nazivate. Pa da dobijete puno Evo sad analitiku predao se pa vidi rezultate. Aldin Sefić 18 mjeseci hvala na članstvu. Analitiku predao se i rezultate pregledaj pa vidi dokle si šta si. subscribera, bolit će vas guza. Zašto guza? A zato što će drugi youtuberi biti u njoj. Što ako nešto pođe po krivu? Aha, ne brinite se, zato uvijek možete glumiti žrtvu. Ako će to njih da usreće, ako će to da popravi njihov... Jebote, ti si u igrici uspio banovan biti. Tužne živote pune mržnje. Tu bacite koju suzu i kažete svoj publici kako je najjača. Nakon toga sve može biti po starome. Hajde, što čekate djeco, uzmite kameru i počnite... Eno klipovi kad je se svađao sa Jelenom Karleušom. Tu sam i zaboravio! Snimati, ali ne zaboravite se predstaviti kao unuk, jer ako on to ne zna i slučajno naleti na vaš video, možete biti meta cyberbullinga. Nadam se da vam se svidio moj tutorial. Ostavite like i subscribe. Vidimo se! Što je najžalosniji, otac mu je svećenik, a on se tako ponaša. Kako lako, sad kad bolje razmislim, u pravu si. Ne, nisam u pravu. Sjećate se što sam vam rekao u vezi mišljenja na početku videa. Mislite da imate svoje, ali zapravo vam ga netko drugi nametne. To što je on sin svećenika nema apsolutno nikakve veze. Proučavanjem ovog ljudskog otpatka i njegove prirode, realizirao sam kako bi njegov odgovor na ovaj video bio. Otprilike ovako. Poštovan dan, dobri gledalci, dobrodošli u novi video. Danas što sam video hteo da bude zabavan, da se omakne malo od drame u fazonu, bilo bi dosta negative. Ali naravno, mene morao isproziva neki bezazni propali, nebitni youtuber. Zove se Kako lako, ali Miša je kao kako mlako. Pa daj čovječe, jesi oboleo ti, alo bre? Ono što mi dogovori, nekakav poremećaj deranja, da se gasiram, alo bre, jesi normalan čoveče? Dobro, brate, evo, prestaću da se deram. Ovo ću kurac bre! Ovo je sve što si ti. Evo ovaj dio, ovi zadnji 10-15 sekundi.
Eto, to je sve tebe što ima. Evo, ovaj momak svaka vam čao legenda, ovo što je odglumio. Mršu pičku maternu, bre. Institucija najjači smo. Vidi ga na šta liči, bre. Kao i Dule, brate, nula. Okrugao kao nula. Brate, naspram njega Dule izgleda kao anoreksično dete. Evo, pogledajte njegov klip kako se kvalitetno napiti. Ono Super si donio publici humor svoj. Evo, možeš pogledat kako su primili informaciju. Zonu samo alkohol i cigare. Ja barem u svojim klipovima promovišem zdrav život. A šta ti radiš, bre? Da ne spomenem kako psuje Boga. Pa da, kako te nije sram? I ti mene našao da prozivaš. Ma mrš, bre, budalo. Jumanji, Minđela i Mlađa, za ovoga su, brate, mala... Minđela i Mlađa. Koliko je to bio zdrav kanal, dvije seke, curice, što vode normalne, nenapaćene. Koliko je to bilo zdravo, jebem ti sunca, ti jebem. On će god je išao, on je to rušio, uništavao. Trovo. Sad možeš otići na trovo, eto. Beba, bre. Ovo je nevaspitana pička, bre. Šta je bilo? Ponestalo pregleda, jeli, bre? Sve bi napravio za pare, tu započinješ neke bezvezne drame, alo čoveče, jesi oboleo, jesi normalan? Ali ja neću više ništa, čutat ću. Ali uglavnom hvala vama što ste gledali, lajkujte ako je kako mlako pička. I također lajkujte ako želite disno ovu pičku. Vi se subscribe ako želite postati član Unuka, naše institucije na Balkanu, a mi se vidimo... Neugodno je imitaciju tebe slušat koja se znao da te zajebao, to je neugodno, a kamol original. U sljedećem klipu. Ćao! Cringe video, još veći cringe video. Jebote, ovo kuda sam ja montirao. Frajer mi je upropastio Super Mario. Ej, da, još jedna stvar. Razumijem da namjerno glumiš kompletnog retarda na internetu, ali ne moraš i uživo. Hvala vam na odgovorima. Koliko dosadno. Vrlo si nepristojan. Bolje jebeno šutiti ili biti anksiozan kao ja, nego glumiti kompletnu jebenu seljačinu. Jebem li ti krasnog boga. Jebere cigarete u pičku materiju. Mislim da napokon shvaćam zašto Hadži stalno sere po Balkanu. Smiješno je kako na našoj sceni možeš napraviti pun kurac loših stvari i proći bez ikakvih posljedica. Da je ovo strani kanal bio bi glavna meta sprdačine. I dan danas. Iskreno što sam dulje radio ovaj video, to mi je bilo teže napraviti jer frajer konstantno uspio nešto zajebat. Razumijem djecu, ali ako imaš preko 18 godina i gledaš frajera od 23 godine kako 10 minuta govori kako bi jebo žensku, kako ima dobru šupčinu, nešto nije u redu s tobom. Ko je onda kriv? On? Ne, kao što Igor kaže. Nisu ti oni izmislili glup narod. Narod je već bio glup. Jesam li upravo nazvao sve njegove fanove glupanima? Ne, ja sam samo one hardcore fanove nazvao glupanima. Znači instituciju. A u instituciji su ljudi koji nemaju svoje mišljenje. Moji fanovi meni barem daju do znanja kad ispadnem idiot. I zamolio bih vas da ne pošaljite glupi komentara poput Kako je lako, ti si samo ljubomoran. On je uspio vozi Porschea. On ima... Ti si samo ljubomoran na preglede njegove i na Porschea, priznaj. Evo, 5 godina je prošlo, priznaj sebi. A onda nama. Više subscribera od tebe, za tebe niko nije čuo, započinješ dramu samo kako bi digao svoj kanal. Jer su ti komentari toliko glupi da uopće ne vrijedi odgovarati na njih. Inače, ja imam čudan fetiš lizanja šupka, ali naša scena je pretjerala. Ovo je kao Harvey Weinstein situacija. Svi znaju da je loša osoba, ali nitko to ne želi reći jer se boji. Mogu samo reći da dečko ima svoju spiku, dečko voli zezanciju, takvi ljudi najviše dospijevaju dalje u životu. Svoju spiku. Nadam se da znaš da si kontradiktorno i da tvoje mišljenje uopće ne mogu shvatiti ozbiljno. Jer taj čovjek je ono sve protiv čega se ti boriš. Tako da glavna tema ovog videa... Nisi tako trebao si ispast da generik najveći isprozivati joj sve dijelove tijela i opisati joj kako izgleda seksualni odnos. Zašto, čemu ovo, čemu 2 rečenice staložene, smirene, normalne? Zašto nisi bio divljak 15 videa po sahat? Stvarno, niđe veze. Da je bila osobno mišljenje. A za što smo naučili u ovom videu ću opet citirati sebe iz jednog videa. Nemojte stalno biti ovca koja slijedi druge, imajte svoj vlastiti pogled na nešto, jer i vaši pastiri znaju. Šta bi rekao mase BP? Nemojte biti dio stada. I to mu je dobra. Biti u krivu. Ovime završavam serijal, ja ne želim više biti dio ove pokvarene scene. I sami znate da ste u kurcu. Promijenit ću lokaciju da ne moram stalno gledati genocid u trendingu. I činjenica da ovaj frajer ima preko 70.000 pretplatnika me plaši. I poprilično dokazuje činjenicu da svaki jajar može snimati za YouTube. Fascinantno mi je to ponašanje youtubera, njihovo komuniciranje. Ha, lol. Niko ne konta, like, važi. VTF bra. Pričajte normalno, jebo vas Bog. Ovo sam pročitao na internetu. Imam ogromnu želju da stotine gasera stavim u gasnu komoru. I dok grebu zidove, plaču i umiru, da se histerično derem. Ide gas! To je bila samo mala šala, ne želim stvarno nekoga ubiti. A tebi, Bojane, se sad obraćam kao prijatelju. Pronađi pomoć dok nije kasno, jer ako se ne promeniš, sjebaćeš sam sebe. A sad ti se obraćam kao neprijatelj, napuši se. Prarekao ti čovjek sudbinu. Kurca, ti si prije 5 godina.
jedno licemjerno, egoistično, toksično smeće od čovjeka. I nadam se da ćeš pronaći neku sponzorušu i izjebati ju da tvoja vrsta ne izumre. I molim te, nemoj milkat argument da psujem Boga, jer ti kao religiozan čovjek konstantno kršiš svi 7 smrtnih grijeha. Ili možda da sam loš uzor djeci jer nikada nisam rekao da nisam. Sada imamo savršenu trilogiju. Hrvati, Bosanac, Srbin. Nadam se da će on meni biti kao što su meni Teletubbiesi sad. Uhvati me topla nostalgija kada ih vidim, ali kada bolje razmislim, koju pičku materinu sam ja gledao. True power is violence. Yeah. Precizan rez na kraju. I jebi ga. Godinama ti mi pričali. Godinama. Ali eto. Nismo mogli objasniti. Hvala na gledanju. I vidimo se sutra u novim dogodovštinama. Laka noć.